हाय फ्रेंड्स विद्या एकेडमी स्वागत। तो आशा करी निश्चित आपण मैंने भल थे प्रिपेरेसन कंटिन्यू करते बहुत जल्दी आपंकर एसआई एग्जाम हो जाऊँगी। आप मन रखु फेब्रुआरी है फेब्रुआरी हूँ लास्ट वीक किंबा आपणकर मार्च मार्च हूँ फास्ट वीक आपंकर एग्जाम हवाटा स्थिर ठीक अच्छे। तो आपण मैंने भलसे प्रिपेरेसन करूँ। देन आज आम गोटे नुआ टपिक ओडिशार रिलेटेड रहाँकि आपण अपकमिंग गोटे कि दुई मार्क आसबार बहुत चांसेस अच्छी। पूरा डिटेल्स आज मुझे सहित डिस्कसन करी। लास्ट जाए वीडियो देखिए। वीडियो जब भल लगे निहाती लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे कम्प्रोमाइज जमी करेंगे। आ सहित किसी क्वेश्चन अच्छी आपण मानक मुझे प्रोवाइड करी। तो आपण मैंने कमेंट सेक्शन आंसर जनइबे। आज आम देखो ओडिशा स्टेट इनफॉरमेशन फैक्ट पूरा जाना। ता पूर्व यहाँ देखो कहीं बहुत कष्ट आज आप जो स्लाइड बनई। तो से आपर निहाती भल पाए सपोर्ट रहा दरकार। এইটি প্রথম क्वेश्चन आसो जहाँकि आपंकर रेगुलर बेसीस आसूँ। ओडिशा सहित केतोटी हूँ बॉर्डर अच्छी, केतोटी राज्य में बॉर्डर अच्छी। प्रथम देखो छत्तीसगढ़ रहा, तापर आपंकर झारखंड, तापर आपंकर आपंकर वेस्ट बेंगल, झारखंड, छत्तीसगढ़ आउ एक रहा हूँ आंध्र प्रदेश। प्रथम क्वेश्चन आसो ताहले ओडिशा सहित केतोटी बॉर्डर अच्छी ना ओडिशा सहित 4टी बॉर्डर अच्छी। किंतु एटी केमिति क्वेश्चन आसो देखो केमिति क्वेश्चन आसो ये देखो यहाँ जिते आपंकर काटे ये देखो नॉर्थ रे कौन रहा ना डायरेक्ट क्वेश्चन है नॉर्थ किए ना आप नॉर्थ रोचे झारखंड। बुझीपारे तो एमती क्वेश्चन आसो। तापर आसो यहाँ नॉर्थ ईस्ट आसना यहाँ तो पूरा ईस्ट आसुनी यहाँ नॉर्थ ईस्ट यहाँ कौन ना नॉर्थ ईस्ट आपंकर पूरा पूरा डिटेल्स रे एक्सप्लेन करुच्ची। आपण मैंने चाहिए व्हाट्सएप लिंक टेलीग्राम लिंक मुझे प्रोवाइड करदेवी से जॉइन करेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ कौट रहा ऊपर कौन वेस्ट जो आप जानते वेस्ट कौन रहा ना छत्तीसगढ़ रहा। तापर देखो आपणकर एटी कौन रहा साउथ रे आपणकर तो आंध्र अच्छी ठीक अच्छे आंध्र साउथ रे अच्छी। तो एटी आउ रहा आपणकर बे ऑफ बेंगल कई रहा ना बे ऑफ बेंगल हूँ टोटाली ईस्ट पूरे आपणकर यहाँ को जब आम ये जगह काटा बुझे ये जगह जब काटा अलरेडी ऊपर काटिदेली जब आम डिटेल्स ये भाया बुझीपारे। तो ता सहित देखो ये कौन एटी आउ कौन क्वेश्चन आसो देखला आउ कौन क्वेश्चन आसो डिस्कसन करवा। प्रथम क्वेश्चन तो ये गला। सेकेंड क्वेश्चन कौन आसो ना वेस्ट बेंगल सहित आपंकर ओडिशार केतोटी राज्य लागिकी रही। देखो वेस्ट बेंगल बॉर्डर है ना यहाँ वेस्ट बेंगल ये देखो बालेश्वर आउ कौन बालेश्वर मयूरभंज मन रखिए बालेश्वर 1 और 2 डायरेक्ट क्वेश्चन आसो वेस्ट बेंगल सहित केतोटी बॉर्डर अच्छी ताले केतोटी ना आपंकर दुईटी कौन आप गोटे मयूरभंज आउ गोटे हूँ बालेश्वर गला कंप्लीट हे। 2 नंबर को कौन रहा ना झारखंड सहित केतोटी बॉर्डर अच्छी। देखो गोटे हूँ मयूरभंज गोटे हूँ केउझर पूरा डिफरेन्ट टाइप कलर अच्छी। आपण मन स्लाइडटा टिके कष्ट लगी किंतु आपण मानकर भल पाए सपोर्ट है निश्चित ये जना पड़ो ना। ताले झारखंड सहित केतोटी बॉर्डर अच्छी ना झारखंड सहित आपंकर 3टी बॉर्डर अच्छी। कौन से 3टी गोटे आपंकर हूँ मयूरभंज आउ गोटे हूँ केउझर आउ गोटे रुंदरगढ़ ठीक अच्छे। किंतु ये छत्तीसगढ़टा आपण मैंने मैप देखिए कहे केतोटी बॉर्डर अच्छे किंतु रही जातु आपंकर आंध्र प्रदेश कहीदे। आंध्र प्रदेश देखो गजपति 1 ना मालकानगिरी 2 हूँ कोरापुट 3 रोचे आपंकर रायगड़ा 4 रोचे गजपति 5 रोचे गंजाम। ताहले आपण आंध्र सहित केतोटी बॉर्डर अच्छे ओडिशार केतोटी डिस्ट्रिक्ट आंध्र सहित बॉर्डर अच्छे आपंकर 5टी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर अच्छी। बुझीपारे तो प्रथम क्वेश्चन देखो कौ टाइप क्वेश्चन आपंकर आसबार अच्छी मुझे डिटेल्स कहीदेली। प्रथम क्वेश्चन आसो ओडिशा सहित केतोटी राज्य लगी तो केतोटी ना 4टी राज्य लगी। तो वेस्ट कौन कौन ना वेस्ट बेंगल आपंकर हूँ झारखंड छत्तीसगढ़ आउ हूँ आंध्र यहाँ मन रखिए। ता सहित कौन कौन मन रखिए वेस्ट बेंगल सहित 2टा झारखंड सहित आप 3टा छत्तीसगढ़ सहित आप कमेंट करेंगे आंध्र प्रदेश सहित केतोटी ना 5टी बॉर्डर लगी। एबे पूरा मैप सहित कहीदेली। एबे जा देखो ये आहरी क्वेश्चन अच्छी रही जातु बढ़िया क्वेश्चन अच्छी जोटा कि अपकमिंग एग्जाम आसूँ। एठी आसूँ क्वेश्चन हाउ मेनी कोस्टाल डिस्ट्रिक्ट हूँ ओडिशा ओडिशार केतोटी कोस्टाल डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्कसन करदे तो ठीक अच्छे ओडिशार केतोटी कोस्टाल डिस्ट्रिक्ट देखो पूरा मैप सहित अच्छी। गोटे देखो ये बालेश्वर गोटे अलग कलर दबा कौ कलर दबा यहाँ जरा हाँ यहाँ आप कौन यहाँ हूँ जना पड़ानी यहाँ कौन ना बालेश्वर 1 देखिपार 2 भद्रक कोस्टाल है समुद्र उपकूल 3 आप जगतसिंहपुर जोटा कि पारादीप के 4 पुरी 5 गंजाम 6 ताहले ओडिशा सहित एथर केतोटी बॉर्डर करें तो कोस्टाल डिस्ट्रिक्ट गोटे बालेश्वर गोटे भद्रक गोटे हूँ आप केन्द्रापड़ा गोटे जगतसिंहपुर गोटे पुरी आ गोटे हूँ गंजाम। देखिपार तो कौ टाइप आपंकर आज जो ओडिशा जिके अलरेडी
3ଟି ରୁ 4ଟି କ୍ଲାସ୍ ହେଇସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ଡିଟେଲ୍ସରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଓଡ଼ିଶା ଜିଓଗ୍ରାଫି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୁରା ବ୍ରିଫଲି ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟାକି ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ରୁ 110% ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 100 ରୁ 110% ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଅଛନ୍ତି? କିଏ? ହରିବାବୁ ହେଉଛି କମପତି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ହରିବାବୁଙ୍କ ବିଫୋର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଫୋର କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କ ବିଫୋର ଟିକେ କିଏ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆନ୍ସର ଜାଣିବେ। ଯଦି ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ରହିବ। ତା ସହିତ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋହନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ? ନା କନକ ବନ୍ଦର ସିଂଦେବ ଆଉ ହେଉଛି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପୁରା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲେଜିସ୍ଲେଟର କେବେ? ନା ୟୁନିକ୍ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ହାଉସ୍ ରହୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ। ଇଣ୍ଡିଆର କେତୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡବଲ ହାଉସ୍ ଅଛି? ମାନେ ବିଧାନସଭା ଆଉ ବିଧାନ ପରିଷଦ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି କେତୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ କେତେ? ନା ଆପଣଙ୍କର 147। କେତେ ଆପଣଙ୍କର? 147। ଦେଖିପାରୁଛ ତ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍? ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ କେତେ? ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ 10ଟି। ଆଉ ଲୋକସଭାର କେତେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 21ଟି। କେତେ? ନା 21ଟି। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପିନ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ହାଇକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଟକ। ଏରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏରିଆ କେତେ? ମନେ ରଖିବେ 1,55,707 କିଲୋମିଟର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ହେବ? ନା ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 8 ନମ୍ବର ରହିବ। ସରି ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ କେତେ? 8 ନମ୍ବର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି 8 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କ ରହିବ। ଆଉ ପପୁଲେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପପୁଲେସନ୍ ୱାଇଜ୍ କେତେ? ନା 11। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶାର ର୍ୟାଙ୍କ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ପପୁଲେସନ୍ ୱାଇଜ୍। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଦେବା କି ପପୁଲେସନ୍ ୱାଇଜ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼? ଟିକେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପପୁଲେସନ୍ ୱାଇଜ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼? ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। କ'ଣ କହିଛି? ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ମଲି ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲୋକେଟ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ୍। ଏଇଟା ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି କେଉଁଟା ଆପଣ କେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ରହୁଛି? ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଟ୍ରେ ରହୁଛି। ତାପରେ 8th ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍, 11th ହେଉଛି ପପୁଲେସନ୍ ୱାଇଜ୍, ଯାହା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସରେ ପୁରା ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରିଯାଇଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଥିଲା? ନା ପ୍ରଥମ ଥିଲା କଟକ। କେତେ? ନା 1948 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ନା ଆପଣଙ୍କର କଟକ। 1948 ପରେ କେଉଁଠି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ? ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 ଏପ୍ରିଲ 1936। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ଏତିକି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ସବୁ ଆପଣଙ୍କର। ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ଡବଲ ହାଉସ୍ ନା ସିଙ୍ଗଲ ହାଉସ୍? ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ହାଉସ୍ ୟୁନିକ୍ କେମିକାଲ ଏକ ସଂସଦୀୟ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ କେତେ? ନା 147। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ କେତେ? ନା ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ କେତେ? ନା 10 ଜଣ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭା ସିଟ୍ କେତେ? ନା ଓଡ଼ିଶାର 21 ଜଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ର୍ୟାଙ୍କ, ଓଡ଼ିଶା ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ? ନା କେତେ? এইটা ବି ମନେ ରଖିବେ। ତା ସହିତ 8 ନମ୍ବର ମନେ ରଖିବେ। ଇଏ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନିମାଲ୍ କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନିମାଲ୍ ହେଉଛି ସାମ୍ବର। କ'ଣ ହେଉଛି? ସାମ୍ବର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତା ସହିତ ବ୍ଲୁ ଜୟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବାର୍ଡ଼ ଆନିମାଲ୍, ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ଡ଼ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁରାଲ୍ ଯେଉଁଟା ଭଦବଦଳିଆ କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଇଟା ରେୟାର ପକ୍ଷୀଟା। ଅଶୋକା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଶୋକା ରହିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର। ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଜାତୀୟ ଗଛ ରହିବ ଅସ୍ତ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ପିପଲ୍ ଟ୍ରି ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିବ ଯଦି କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ହାଇଏଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍? ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଇଟା ତ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେ, କୌଣସି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ବଡ଼? ନା ଗଞ୍ଜାମ। ଯଦି ଛୋଟିଆ ହେବ ତ କ'ଣ କରିବ? ନା ଦେଓଗଡ଼ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼, ଆପଣଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ତା ସହିତ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି? ନା 30। ତାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଡିଭିଜନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଉଦର୍ଣ୍ଣ ଡିଭିଜନ୍। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ, ଗୋଟେ ସାଉଦର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ?
ଏଇଟା ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେଟି ଡିଭିଜନରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? କେତୋଟି? ନା ତିନୋଟି। ଗୋଟେ ନର୍ଦର୍ନ, ଏଇଟା ଆପଣ ନର୍ଥରେ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାର୍ଟଟା ଏଇଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଉଥର୍ନ ପାର୍ଟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ରହିଲା ହେଉଛି ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ୍ ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମର ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କଲି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ, ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ, ନହେଲେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବେ। ନିହାତି ଏଟାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବେ, ତା ସହିତ ନୋଟ୍ କରି ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଦରକାର ନିହାତି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।